This is now a discussion on pyloric stenosis, still one of our gastric conditions during pediatric stages. Pyloric stenosis class is a condition which involves the narrowing of the pyloric region. So, ang pyloric stenosis is comprised of two words, no? It is comprised of two words. The first word is pylorus, and the second word is stenosis. So, pyloric stenosis. Okay. So this is comprised of two words. The definition class of pyloric stenosis pertains to the narrowing of the pyloric region. So you can see that from the very title itself. Unsa man iyang title? Pyloric stenosis. When we say stenosis, this refers to the narrowing, no? The narrowing or ang pagkabara, no? Ang pagkipot, that is stenosis. Sa unsa man? Sa pylorus, sa pyloric region or sa pylorus. Unsa man ang pylorus? Well, if this is your esophagus, this is your stomach, and this is your small intestine. Okay? Esophagus, stomach, small intestine. Asa man ang pylorus? Asa man ang pyloric region of the stomach? Well, this is the pyloric region of the stomach. Sa ato pa diay class, when we say stomach, there are three portions there, no? Ang top portion of the stomach is called the fundus. The body or the middle portion is called the corpus, and the lowest portion is called the pylorus. And it is in the pylorus where you have a sphincter. Kung kahinumdum mo class, what separates the esophagus to the stomach is the lower esophageal sphincter or the cardiac sphincter. But what separates the stomach to the small intestine is the pyloric sphincter. Ang pyloric sphincter class on its original state, narrow gid na siya. Kipot na gid na siya daan. Nganong kinahanglan man na siya kipot? Because in that sense, it will only allow those nga nahimong pino sa pagdigest sa imong stomach ang makaagira padulong sa small intestine. Remember class, ang small intestine is responsible for the absorption of nutrients. Aron maabsorb niya ang nutrients, dapat ang pagkaon nga maabot sa iyaha, pino na. So how do we select nga ang musulod sa small intestine katurang pino? By making sure nga gikan sa stomach, ang makaagi sa pino nga agianan are only those foods that are pino already. The point class is, the small intestine, the pyloric region on its very original state, narrow na ginadaan, kipot na nadaan. Pero, when exposed to certain conditions, this pyloric region will become even narrower. Mas mukipot pa yun. So, ang kipot ni kipot pa yun, awa na din na magian. That is what we call as stenosis of the pylorus. So, in pyloric stenosis class, ang pyloric sphincter or ang muscle sa imong pyloric region nibaga siya og pag-ayo such that nabuni na siya. Dili na siya maagian sa pagkaon. So when the food enters the mouth, to the pharynx, to the esophagus, to the stomach, period, di na mulahos sa small intestine. Nganuman, kay naay obstruction. This usually happens class when a child has been administered with erythromycin, no? Erythromycin is an antibiotic, no? So di day pwede hatagan ang bata og sobra-sobra nga erythromycin kay pwede din na siya mo develop into pyloric stenosis. Pwede sad pud class ang bata na ay sakit. Unsay sakit sa bata? Phenylketonuria, PKU. And we will discuss PKU in a separate discussion. So PKU or the administration of erythromycin to a pediatric client can lead to hypertrophy of the pyloric muscles. Ang muscle sa pyloric region ni baga. So kung mubaga or muhubag siya, mo nang mawagtang ang bangag, no? Or aside from pyloric muscles that hypertrophies, pwede sad pud class nga nag-stenosis ang imuhang pyloric sphincter. So kung nibaga ang imong pyloric muscles or nag-stenosis ang imong pyloric sphincter, it follows therefore that the food from the stomach can no longer proceed to the small intestine. So this will result in obstruction. So ang pagkaon gikan sa small intestine, ang pagkaon gikan sa stomach,
dili na mulahos sa small intestine kay naa may obstruction. Klaro man tingali na class, di ba? Esophagus, stomach, nya small intestine. Kung barado ni dire, inigabot sa esophagus, inigabot sa stomach, diha ra gyud ka kutob. Di ka kalahos padulong sa small intestine simply because there is an obstruction. Unsa man ang obstruction, sir? Hypertrophy of the pyloric muscles or stenosis of the pyloric sphincter. So what happens when we have this obstruction? No? Number one of the thing is that the patient will be in a continuous state of hunger. Gutom. Sir, puno man niyang tiyan. Oy, nakalimot mo. It is the small intestine that absorbs the nutrients. So the glucose that we take from the food, for example, should be absorbed by the small intestine and transported to the cell to become a raw material for metabolism. Remember, glucose plus oxygen, ngatos mitochondria. So the glucose from the food that we eat may not be absorbed by the small intestine such that our cells will not receive any food. And if the cell is in a state of hunger, this will trigger the hypothalamus to increase hunger or appetite in the person. So sa ato pa, kay gigutuman ang cell, ingon ang cell, uy, hypothalamus, tabang po diha, bi, kanang ingna pud na ang imuhang tao diha nga kaon. So ang bata, ni kaon. O so the food comes in. Mato sa tiyan. Mabusog na ba ang cell this time? Still no. So the hypothalamus will continually stimulate the appetite. So ang bata, sige kaon, sige kaon. Okay? So sa sige niya og kaon, unsa may mahitabo. Okay? There will now be an increase in intra-abdominal pressure. Okay? There will now be an increase in intra-abdominal pressure, mapuno ang imong tiyan, namumuno ang imuhang tiyan, and mubutod ang imong tiyan such that your tiyan will appear to be olive shape. No? The shape of your stomach will now become so like round. Mura na siya og julin tungod sa kapuno. Ngano ganitong napuno? Kay nigsige magkaon ang bata. Nganong nagsige man sa siya kaon? Ingon man niyang utok. Nganong niingon man sa niyang utok? Kay tinuod man ang cells, wa may nadawat nga glucose. Nganong wa may nadawat nga glucose? Kay way pagkaon nila ho sa small intestine. Kay ang imong pyloric sphincter or imong muscles barado. Naa man kay pyloric stenosis. So kung puno ng imong tiyan gawa sa mulingin siya, olive shape, ang pressure sa sulod sa imong tiyan mutaas. Perting taasa. Kay kung taas lang nga normal, GERD rata to kutob rata to esophagus. Pero kung sobra kataas ang intra-abdominal pressure, ang imong suka sobra sad kakusog. That's why the patient with increased intra-abdominal pressure will have vomiting, no? And the vomiting is described to be projectile vomiting. Kanang anak gyud, projectile gyud, no? Kanang inigsirit niya, ang lagpot sa mumho maabot og 3 to 4 feet. Anak kalayo, no? Murag kanyon ang imong baba. Nganong kusog man kay nagbuga, sir? Kusog lagi buga. Kay ang intra-abdominal pressure dili ra taas, perting taas sa tungod sa kapuno sa imuhang tiyan. Okay? So one of the symptom di ay or hallmark or indicators nga ang bata na ay pyloric stenosis is when there is projectile vomiting. And you say projectile vomiting when the vomitus reaches a spar as 3 to 4 feet. Okay? Karon, kung magsigig suka ang imong pasyente, let's go to vomiting. What would be the effect of vomiting? Primarily, class, unsa man nga electrolyte imbalance ang moresulta kung ang pasyente magsige og suka. There will be metabolic alkalosis. Nganong metabolic alkalosis man? Kung gamay ra kag acid, alkalosis. Kung sobra kag acid, acidosis. Kung sakto rang imong acid, acid-base balance. Okay. Ang sulod sa tiyan, unsa man? Di ba hydrochloric acid? Kung imong isigig suka ang imong acid, unsa may resulta? Mag-acidosis, mag-alkalosis. Magka-alkalosis kay makuwangan na ka sa acid. Kay imo magisigi og suka. Aron di ka makalimot, inigsuka nimo unsa may sound inigsuka. O, di ba? Nagsukan mo, mana alkalosis na siya. So, metabolic alkalosis results from continuous vomiting. And the patient may manifest signs of dehydration. Unsa man ang mga symptoms of dehydration, labi na kung bata. Unsa may tanaw na to? Ang hubon o ang mata.
ang hubon mulaw, sunken fontanelles, ang mata mulaw, sunken eyeballs. Ang panit, uga, dryness of the skin, excessive thirst, absence of tears and crying, no? Dryness of the mouth. These are indicators, class, nga ang pasyente na anay dehydration. What happens to the levels of hematocrit? Mutaas, maubos. Mutaas ang hematocrit because this is a case of hemoconcentration. Ang tubig sa dugo na wagtang na, kay dehydrated ka, ang form elements perting daghana. Kuan ra kayo, ispiso ra kayo ang imong dugo kay wa nay tubig. Mura og juice ba? No? Usa ka kutsara nga powder unya usa ka to nga tubig. Oh, imagine na, ispiso kayo, concentrated kayo. Ingon ana ang dugo, daghan ka red blood cell pero gamay rang plasma kay dehydrated man ka. So increase ang hematocrit or a case of hemoconcentration. Okay? So this happens, class. This dehydration, this metabolic alkalosis happens because of vomiting. Unsa to nga klase sa vomiting? Projectile vomiting. Ngano tong kusog kay perting taas sa intra-abdominal pressure. Ang question, kung musuka man gani ang bata, unsa man ang iyahang suka? Naa by bile or wala by bile? The answer is walay bile. Kay ang bile adto pabaya na sa small intestine. Kung kabantay mo unsa toy sintomas sa celiac disease, steatorrhea. Kay ngano man ang naguba ang small intestine, adto man na sa small intestine i-digest ang fats kay tuwa pa man didto ang imuhang bile. Mao nang na steatorrhea na ay poor adequate vitamins. Mao pud ni. So, ang imong suka is walay bile because naaraman ka sa stomach. Pero kung maabot ka sa small intestine, iniksuka nimo naa na nay bile. Kani nga case, this is an obstruction of the stomach. So there should be no bile. Kani inyong timan-an, class? Wala gani bile, pyloric stenosis na. Pero naa na gani na bile, that is a bowel obstruction. For example, intussusception, Hirschsprung's disease. Kana sila mga bowel naman na, large intestine naman na sila. So ang sinuka sa bata ana na anay green nga pigment, mao to siyang bile. Pero sa pyloric stenosis, wala ang green nga pigment kay wa pa man kaabot sa small intestine. In fact, because of the obstruction there, you will expect that there should be zero stools. Walay tae ang bata. Dili constipated ha? Wa gyud siya tae. Ngano wa may tae, sir? O nikaon ka, baba. Sunod sa baba, throat, pharynx. Sunod sa pharynx, esophagus. Sunod sa esophagus, stomach, period. So why pagkaon nila ho sa small intestine? Kung why pagkaon sa small intestine, it follows, why pagkaon sa imong large intestine? Di natural, wa kay tae. So zero or no stools happen as a result of the obstruction. And when you have this obstruction, you will also notice a string sign on your ultrasound. So kani o sani sa diagnostic test, sa imong ultrasound sa pyloric stenosis, makakita ka that there should be a string sign. So unsa may atong timan-an, class? Basta pyloric stenosis. Inyong timan-an, pylos. Pyloric stenosis. P, projectile vomiting. Y bile. Why bile? There should be no bile. Kaya kung naay bile, then it means intestinal obstruction. L, low stools. Walay tae. Letter O, unsay shape? Olive-shaped mass in the abdomen. And letter S, string sign on ultrasound. So mao ni atong timan-an sa pyloric stenosis. Now, pyloric stenosis, class, is determined on ultrasound. Unsa may makita na to sa ultrasound? String sign. So karon pagkakita nimo sa string sign, pyloric stenosis yun ni. Unsa may atong buhaton? Ato nang operahan ang bata. Ang tawag sa opera, class, is pyloromyotomy. Pyloromyotomy or your Frederick-Ramstead procedure. Frederick-Ramstead procedure. This is also called as pyloromyotomy or the otomy. The otomy, unsa man ang otomy? Pagbuslot, mayo, unsa man ang mayo?
sa muscle, sa unsa man, sa pylorus, pyloromyotomy. Otomy or pagbuslot, paglungag sa muscle sa pylorus. Pyloromyotomy or your Frederick-Ramstead procedure. Now, kung mag-pyloromyotomy ka, number 1 rule class is before operahan ang imong pasyente, kinahanglan nga NPO ang pasyente. Well, that's basic, no? Basta operahan gani, general gani nga surgery, ingnon gyud ka, ma'am, di na ta mo kaon human sa panihapon, ha? Mo ana gyud na ang nurse. Unya, inigbisita pa gyud nimo, ingnon pa gyud ka, ma'am, ayaw kaon, ma'am, ha? Di gyud ka pwede mo kaon kay operahan ka ugba. Nganong kinahanglan man ingon ana? Because ug mukaon man gud ka class, that will put you at risk for aspiration inig opera. No? Inighatag man gud sa anesthesia nimo, mo relax ng imuhang baga, sumanan tubuhan ka, inigtubo pwede kang musuka, igsuka nimo kato imong gisuka, naghigda gud ka class. Inigsuka nimo naghigda mo balik na sa didto unya. Wa na baya ta mo tulon, may matumutulon ta kay ang soft palate mo sira baya na mo cover sa atong trachea. So kani pwede kang masudipan. So mao na nga di jud ka pwede kay balag mo suka ka diha, wa kay masuka kay wa man kanikaon. Mao na say rule basta surgery. Pero sa pyloromyotomy, gi-NPO ka, aside from that reason, it's because kung mukaon man gud ang bata, unsa may epekto? Di ba? Kung mukaon siya, musaka intra-abdominal pressure, musuka siya. O magsige siya kaon, sige siya suka, kaon, suka, kaon, suka, then there will be an electrolyte imbalance. And an electrolyte imbalance puts the patient at risk for surgery. Surgical risk man na class, basta naa kay electrolyte imbalance. So mao na nga gi-NPO gyud ka. Okay? Aside from that also class, inighuman sa operasyon, usually di gyud napakanon ang pasyente. Kung naoperahan na mo diri appendectomy, gallbladder, no? Tingalig unsa pa na? Ay wa na apilan tuli kana lang mga general, no? Kung naoperahan na mo diri, moingon gyud na ang nurse nga, ma'am, nakautot na ka? Moingon dita intrigiro aning nurse mangutana mag nakautot ba kung wala unsa may labot niya? That's very important. That's a very significant question because that question class will tell us whether or not nibalik na ba ang imong peristalsis. Kay kung nakautot na ka, nibalik ng peristalsis, pwede na ka mukaon. Basta di pa gani ka kautot, gikan sa surgery, bawal mukaon. Ano man, wa pa man na mulihok ang imong tiyan kay ukay-ukay na siya, na-paralyze na siya for a moment. You need to wait until peristalsis returns. Kung wa pa gyud ibalik imong peristalsis mo nang moingon ng nurse, ma'am, paglakaw-lakaw sa ma'am kay aron mo balik na tong imuhang peristalsis aron makautot na ka. And once makautot na ka mo nang moingon na ng nurse, pwede na ka mukaon og lugaw, soft diet. Kanilahi. Because inighuman sa surgery, kinahanglan kang mukaon. Nganuman, because ato man tong gi-incise ang imong pyloric muscles, kung dito nimo siya pasudlan og pagkaon, mabuni na pudto. Musirado po itong samad. Mao nang imo gid siyang pagiag pagkaon para di gid siya magpilit. So importante nga pakanon og lugaw or soft meals ang pasyente immediately after the procedure to prevent adhesions over the incision. And what's so important here is you monitor the patient for possible infection. Nganuman, ang imong tahi naa sa pusod dapit duol sa diaper. So meaning to say your patient is prone to infection. A question might be asked, kinsa may most commonly apektado class sa imuhang pyloric stenosis? Most commonly as between males and females, mas daghan ang mga laki ang nasakit sa pyloric stenosis. Nganuman, according to data, sa kada 150 kalalaki, usa ana magka-pyloric stenosis. Pero ang sa babay, sa kada 750 ka babay, usara ang magka-pyloric stenosis. So therefore, as between a man and a woman, men are more prone to pyloric stenosis. And a question might be asked, kanus aman mugawas ang sintomas? Kanus aman nato may bawaan nga posibleng naay pyloric stenosis ang bata? The symptoms of pyloric stenosis class usually begins to appear at 4 to 6 months. Naana sa 4 to 6 months. And mas una nga mo manifest sa pyloric stenosis symptoms ang bata nga gipatutoy gamit ang formula or artificial milk.
versus sa mga bata nga gipatutoy sa breast milk. Nganuman, ang breast milk manggod glass sobra na siya kapino. So tungod sa iyang kapino, muawas ra na siya dito bisan gamay rang bangag sa imuhang pyloric muscle. Bisan gamay rang agyanan makalusot siya kay pino man ang breast milk. Pero ang formula feeding dili. Naana siya curd, naana siya mga tibugol, labi na kung wa nimo maukay og tarong. Ha? So kung naay tibugol, masangit na siya kung pino ang agianan sa pyloric muscles. And that ends pyloric stenosis.